Prijatelji, pozdravljam vas. Danas ćemo se baviti jednim od najvećih neprijatelja svakog baštovana, puževima. Ove male štetočine mogu napraviti ogromnu štetu u vašoj bašti, ali ne brinite. U ovom videu otkrićemo vam recept koji će vam pomoći da zaštitite vaše biljke. Dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na naš kanal kako biste pratili naše korisne savjete. Pa idemo na video. Da li ste znali da puževi imaju više od 14.000 zuba? Ti sitni zubi raspoređeni su na jeziku nalik rendovu koji se zove radula. Ovaj neobični organ pomaže im da bruse i jedu biljke, što je razlog zbog kojeg su tako opasni za vašu baštu. Puževi su nevjerovatno prilagodljivi. Mogu preživjeti u raznim uslovima od vlažnih bašti do sušnih područja. Njihova sposobnost da prežive u nepovoljnim uslovima čini ih vrlo otpornim štetočinama. A jeste li znali da puževi mogu da hiberniraju tokom suše ili hladnog vremena? Uvlače se u svoje kućice i zapečate ulaz sluzi čekajući bolje uslove. Ali tu je i zanimljiv podatak koji će vas možda iznenaditi. Puževi igraju važnu ulogu u ekosistemu. Oni pomažu u razgradnji mrtvih biljaka i životinja, čime doprinose plodnosti tla. Međutim, kada su u pitanju vaše omiljene biljke, puževi su više neprijatelji nego prijatelji. Borba protiv puževa može biti izazovna, posebno ako želite da izbjegnete upotrebu hemikalija. Zato smo tu da podijelimo s vama prirodni recept koji je bezbjedan za vašu baštu i okolinu. Prije nego što pređemo na recept, hajde da pričamo o nekim trikovima koje možete koristiti. Postavljanje prepreka kao što su školjke od jaja ili bakarne trake mogu pomoći u odvraćanju puževa. Također možete privući prirodne predatore puževa poput ptica i žaba kako bi vam pomogli u borbi protiv ovih štetočina. A sada dolazimo i do dijela koji ste čekali. Naš recept sastoji se od 3 ključna sastojka: soda bikarbona, drveni pepeo i najvažniji dodatak kafa. Da, dobro ste čuli, kafa. Ova kombinacija stvara nepovoljan teren za puževe jer soda bikarbona i pepeo isušuju njihove sluzave telice, dok kafa dodatno odvraća puževe svojim jakim mirisom. Sve što treba da uradite je da pomiješate sodu bikarbonu, drveni pepeo i kafu i pospete ovu mješavinu po ivicama vaše bašte. Ova metoda je efikasna nekoliko nedjelja zavisno od vremenskih uslova i redovnim ponavljanjem možete trajno zaštititi vaše biljke. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome.